नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ तुम मानक स्वागत आ गोटे नुआ भिडियो रे। तो पिला माने आज आम जीव विज्ञान कंटिन्यू करवा। 3टा पार्ट आम सरी जाइथिला। अब आम आरंभ करियो 4th पार्ट पोषण प्रथम अध्याय। आउ ए पार्ट आ गोटे पार्ट रे पिला माने मु सारी देबे ए टॉपिक टे तमरा हैला। चलो पढिबा। आमे कोड पढिबा काली आलोक प्रक्रिया अंधार प्रक्रिया पढि देथिले। एबे पढिबा मनुष्यर पाकतंत्र हैला। देख मनुष्यर पाकतंत्र आम खाऊा खाद्य समूह सीधा सड़क कोष द्वारा व्यवहृत हो पारे। यह प्रथम आमर पाकतंत्र द्वारा सरलीकृत हो शोषण उपयोगी खाद्य परिणत हुए और शेष में रक्त में मिसी जाए। यह हजम परिपाक बा जीर्ण होगा बोली कही था। देख आम जो खाद्य खाऊे ताहा कौन हो सीधा सड़क रक्त में मिसी पारुनी। यह प्रथम आमर पाकतंत्र द्वारा कौन हो सरलीकृत हो शोषण उपयोगी होपर रक्त में मिसी थाए। यह हजम परिपाक बा जीर्ण होगा बोली कह जाए। अदरकारी अंश मल रूपे शरीर निष्कासित हुए। देख पिला माने आमर पाकतंत्र जीभ पाटी आरंभ हो मल द्वार शेष हो। तो कौन कौन अच्छे से देख पाटी अच्छी पाटी पर जीभ आसला आम द्वारा टेस्ट करवा। तापर आसला मुख गह्वर बा तमर जो पाटीटा पूरा तापर अच्छी ग्रसनी तापर अधिजिह्वा तापर लाल ग्रंथि तापर निगल बा ग्रासनली तापर कार्डियाटिक स्टोमाक पायरोलिटिक स्टोमाक अग्नाशय जेजुनम इलियम बृहदंत्र मलाशय मलद्वार यहाँ कौन कोलिन सिकम यकृत ग्रहणी मध्यछदा सबू ए विषय पिला माने गोटे गोटे करी पढ़िबा है। आमर पाकतंत्र कौ कौ जिनस को नहीं तैयारी ना पाक नली आ पाक ग्रंथि पाकर जो नलीटा आ जहाँ जहाँ सब ग्रंथि अच्छे से नहीं आमर पाकतंत्र तैयारी। पाक नली कौन जो नलीटा द्वारा खाद्य आमर कौटी जाए स्टोमाक पाकस्थली जाए। पाक नलर आरंभ हो मल द्वार शेष हो। गठन कार्य अनुसार यार विभिन्न भाग रही यथा जमीक कौन कौन अंश रही ना पाटी तापर कौन अच्छी मुख गह्वर अच्छी ग्रसनी अच्छी ग्रासनली अच्छी पाकस्थली क्षुद्रांत्र बृहदंत्र मलाशय मलद्वार एमती सब रही। पाकनली देखा एक लंब ट्यूब पर यह कांथ वर्तुल चक्राकृति पेशी सर्कुलर मसल लंब भाव विस्तृत अनदर्घ्य पेशी द्वारा गठित। यही दुई प्रकार पेशीर संकोचन और शिथिलन माने कौन हे संकोचन माने दिआडे प्रेसर बढ़ो से छोट हो शिथिलन माने यहीटा एका कौन हम शिथिल हो माने देख एक्सपांड हो गला ए संकोचन शिथिलन है बुझल। यापर ग्रसनी मलद्वार पर्यंत जाए। पाकनलीर यह चलन को पुसरण बा पेरिस्टालिसिस कह जाए। कौन पुरह सरण बा पेरिस्टालिसिस है। पाटी और मुख गह्वर यहाँ कौन पाकनलीर प्रथम आरंभ होता पाटी को घेरी रही ऊपर और तल ओठ तुम पाटी को कौन ऊपर और तल ओठ घेरी रही। पाटी भितर को अच्छी मुख गह्वर दुई कड़ रही काल तले जीभ ऊपर अनुसार तालु दुई माढ़ी दांत। अच्छा पे कहल तुम जीभटा तले रोचे ना उपर मत कमेंट जनइब है। तुम जीभटा पाटीर तल भाग रोचे ना ऊपर भाग रोचे है ये तो देती तले रही तले जीभ अच्छी बोली कि तुम मैंने कह तुम ओठ जो पाटी बंद रख चुपचाप बस्ता ओठ कौटी थाए तले ना उपर है। तापर देख तापर देख कौन दांत मनुष्यर जीवन काल में प्रत्येक माढ़ी दुई थर दांत उठे। प्रत्येक माढ़ी माने कौन ये गोटे माढ़ी यही माढ़ी भी माढ़ी भी एटा तुम पाटी है दुई थर लेखे दांत उठब। फास्ट जो उठब शिशु अवस्था क्षीर दांत उठे 6 वर्ष बेलू उक्त दांत झड़वा आरंभ करे है। यही स्थान में स्थायी दांत उठे है। वयस्क लोकर तल उपर माढ़ी 32टी लेखाएं दांत थाए। 4 माढ़ी ये दांत गुड़ा पिला मन रख बहुत दरकार है। कौन कौन से दांत गुड़ा 4टी कर्तन 2टी छेदक बा स्वान दांत जो गुड़ा एमती हो रही है। प्रत्येक माढ़ी कथा कहूँ मुझे गोटे माढ़ी मनकर 4टी कौन अच्छी ना कर्तन दांत अच्छी
ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଜିଆ ଗୋଜିଆ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ବା ଛେଦକ ଦାନ୍ତ, ତାପରେ 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଓ 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମାଢ଼ିରେ। ଏତିକି ସବୁ ମିଶେଇକି କେତେଟା? ଏତିକି ସବୁ ମିଶେଇକି କେତେ? 4 2 6 6 6 12 12 4 16ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଟିଏ ମାଢ଼ିରେ 16ଟି ଲେଖାଏଁ ଦାନ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଜିଭ। ଜିଭରେ କ'ଣ କରୁଛେ ପିଲାମାନେ? ଖଟା, ମିଠା, ରାଗ, ପିତା, ଲୁଣିଆ ସବୁ ବାରିବା ପାଇଁ ଜିଭରେ 3 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଭର ସହାୟତା କରେ। ଜିଭ ଆମେ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲେ କଥା କହିବାରେ ବୋଲି। ଦେଖ ତୁମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଦେଖିବ ଯେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଭର କାମ ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ? ଗ୍ରସନୀ ଓ ଗ୍ରାସନଳୀ। ନାସାପଥ ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମିଶି ଗ୍ରସନୀ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ନାକର ଆସିଲା, ନାକର ପାଇପ୍ ତା ପାଖରେ ଆଗ ଆମର ପାଟିଟା ଅଛି ନା, ତ ଏମାନେ ମିଶିକି ଏଇଟା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗ୍ରସନୀ। ଆ ଉପରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗୋଟେ ପରଦାଟେ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାଟା ଭିତରକୁ ଯାଏ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖ ମାଉଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ନାକର, ଏଇଟା ପାଟିର, ଜଣେ ଯାହା ମିଶିକି ଗ୍ରସନୀ ତିଆରି କରନ୍ତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାଟା ଭିତରକୁ ଯାଏ ସେ ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ୍ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ହେଲା। ବୁଝିଲ? ନାସାପଥ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମିଶି ଗ୍ରସନୀ ତିଆରି କରନ୍ତି ହେଲା। ଏହି ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପଥ। ଏହାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି 2ଟି ଦ୍ୱାର। ଏହାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା 2ଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଟା ନାକ, ଏଇଟା ପାଟି ହେଲା। ଏଇଟା ନାକର, ଏଇଟା ପାଟିର ମିଶିଲେ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପୁଣି ଯାଇକି ଇଏ ଆଗରେ କ'ଣ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ହେଲା, ପୁଣି ପଛରେ ଇଏ ଯାଇଛି କେଉଁଠିକୁ ନା ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତର ହେଲା। ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ କୁହାଯାଏ ଗଲେଟ୍, ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲଟିସ୍ ହେଲା। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ରହିଛି ତରୁଣାସ୍ଥିର ପ୍ଲେଟ୍। ଶ୍ୱାସନଳୀ ତୁମକୁ କହିଲି ନା, ଏହି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଅଧିଜୁଆ ବା ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଅଧିଜୁଆ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରଖେ। ଏହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯଦି ବେଳେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ନ ପଚିକି କିଛି ଛୋଟ ଦାନା ମଧ୍ୟ ନାକ ମାନେ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବହୁତ ଜୋର ଖାସ ହୁଏ। ଖାଇବା ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋର ଖାସ ହୁଏ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଖାସ ହୁଏ। ଗ୍ରାସନଳୀ ବେକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି, ମଧ୍ୟପଦାକୁ ଭେଦ କରି ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଖୋଲିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାକସ୍ଥଳୀ ହେଲା। ଉଦର ଗହ୍ୱରର ବାମ ପଟେ ରହିଛି ପାକସ୍ଥଳୀ। ଆମର ଯେଉଁ ଉଦର ଗହ୍ୱର ମାନେ ପେଟ, ତାର କେଉଁଠି ବାମ ପଟେ ବା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି। ଏଠି ରହିଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ବା ଏଇର ପୁରା ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ହେଲା। ଏହାର ଉପର ଭାଗ ଚଉଡ଼ିଆ, ତଳ ଅଂଶ କମ୍ ଓସାରିଆ ହେଲା। ଦେଖ ଉପର ଅଂଶ କେମିତି ଦେଖ ହେଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀ। ପାକସ୍ଥଳୀ କେମିତି ହେଇଛି? ଏମିତି ହେଇଛି ତ। ତାପରେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଛି। ଏଇ ଭାଗଟା କ'ଣ? ଚଉଡ଼ା ହେଲା। ବୁଝିଲ? ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ, ତାପରେ ଉପର ଅଂଶ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବାକୁ ଏହାର ଉପର ଭାଗ କ'ଣ? କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ତଳ ଭାଗରେ ଥିବାକୁ ପାଇଲୋରିଟିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାର ମାଂସପେଶୀ ଅବରୋଧ କରିବାରୁ ପାଇଲୋରିଟିକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଟର କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେ ତଳେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଆକାରର ଗୋଟେ ମାଂସପେଶୀ ଅବରୋଧ କରିଛି ହେଲା। ଏହାର ସଂକୋଚନ ଓ ଉନ୍ମୋଚନ ଫଳରେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ତାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ? ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ହେଲା। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ +2ରେ ସାଇନ୍ସ ନେବ ପିଲାମାନେ ଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ମାନେ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହରମୋନ୍, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଢ଼ିବ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପାକସ୍ଥଳୀକୁ
ଠାରୁ ବୃହଦନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ଗ୍ରହଣୀ, ଜେଜୁନ, ଇଲିୟମକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗ୍ରହଣୀ, ଡେଡୁନମ, ଦେଖ ଡେଡୁନମ, ଜେଜୁନମ ଆଉ ଇଲିୟମ ହେଲା। ଡେଡୁନମ, ଜେଜୁନମ, ଇଲିୟମ ମନେ ରଖ, ନହେଲେ ଗ୍ରହଣୀ, ଜେଜୁନମ, ଇଲିୟମ ମନେ ରଖ ହେଲା। ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟନାଳୀର ଶେଷ ଅଂଶ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ସିକମ, କୋଲେନ ଆଉ ମଳାଶୟ ହେଲା। ବୁଝିଲ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରର ଶେଷ ହେଉଛି କିଏ? ଇଲିୟମ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସିକମ। ଏହାର ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ନାମକ ଏକ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ରହିଛି। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଠି କୋଲେନ ସରିଲା, ସିକମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇଠି ରହିଛି ଦେଖ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।